Bonjour, 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 comment ça va bien. Osanda tobam kanga te sambange, ya nembato bine silora. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwangane paso goma bola yakda. Sambulu gomne baba na mawe Komba sambulu gomne baba na mawe Neibero ardoka Yasida te runda arzumdare marsa kiura sampila yemre 2022 umdala wotone runda arzuma mer pusambene nebni isfajil chepi sambe tonda kelgaro tone la jeso poa savan media zukatia arzumdam piga yumda poa rasam pisho poila tone 2022 msaba kana zwe kelbo tolo tone titado runda yibewa pusambene yamba nebni isfajil chepi sambe tonda jeso poa le beton kelgaro poa katkanga tetsun nomne runda arzuma kotamete na kot arzuma il somde kotamete wena gana tenga la file wena rika gudum jilli ango sayni Burkina Faso en visa na sa fajili chepi tilmi miti zaman kere adam bisembe bene namade sambi sembe bene namade ti sidia nimba na men akika la wena takyolo so en Burkina Faso en visa na sa fajili chepi na yelen ti zaman gan buka dener pusambene ya wakat kanga nandunda yibewa ngai sa ta mediam yo ambi radio machine damwa sa ne television machine kenwa ya ponye sanga malet ko kwa gambe bene zawen son zinga adama dramo samora ya bam bebene camera ya muyi sibri sanu bebene venma ya amadou wedrago sa ne maquillage runde bi wa uruli somtore diffusion ya abdul fattah tasambedo ya bamba ambebene ndunde yibewa den nunde yibewa équipe ni ngasan solga na son tondo tusi ti tonda tumda yifasiwa lawotone den ton nenge kibe kun kane bangai setina pama orana brazana ba pulma rakora Alphonse France Pedro ya woto Chegal bibi ramda ayata biwa tamla ayata kuka wa barana la patar gwam zikanga net sa wa ta kuka wa barana sa patar gwam zikanga yam me so wa ndati yela par gwam ne so wa ya yi pazut bum dunyo poko mam patay ne so wa nenda patara hanzo to dunyo poko si kam ya magana ti la ya chegal bi ko apa kan zikanga
ya woto ye nen ya wado na barasana ba pulma bigele woto na alfonso drawo le pasa menga yisamer mo san saban yarbi ko ya woto so muhammad lamin kwan biga ye la woto na ya fati kana ya woto bala aja fati kana de podonga bala ya podon sa wiso aye paki si la mamba la ya podon premio she kamil zungra na zo aya leji tambura sheka ne ba fa sheka fo hanto yamba me data man fo he ma sheka yenda pa fo leji tambura sheka la ma paki si la sheka mi zungra na so aya ne zo da me ay pa le fo ha eta pa mam zo ya fo yetre man pe da pa zo before ndata la ma zo do to nyam fo he mrezi ya la ma ndata la ma me fo bon da me to la kwiling to tiaka yenda pa yele amim ti sheka ya ne ba fa sheka sheka ne ba fa sheka ba shaiti o wazu kasanga ba sugonda conférence kasanga na le 26 le 26 mars ya sibe dare ya binskin vi oni ngap sen singa man yum fawa ay nan tuma na le be bene den sogala et na wan dik vien man tasha na yi neng ninga den dunde yibe ko dan tiri ka seba ne wa su ko san tasha pasa ma men ayisa mermo sanfo saban yarbi ko nga yata anama ya wuso ko pugule ya wuso alema ande da samse samsa sigda soma ya we pula ne wa tammi bati jelka samsa han sigda ni ngari bembe wa fo ha no san pa sigda kom humbe abda bang bala ila ya te tin bang ya samsa 24 soma la ila ya te tin bang te sheikh Abdul Aziz Sori Aziz Sori bamba wazu kasanga na yirunda dia runda za abra wakata ayopo sasa ya woto la kutlub zaman binzigen terenwa abena la Ajib Sori ya sheka kasanga na man conférence kasanga runda yunga ya woto den runda yunga li lamba fangil ke president ke nawdi antiran tilatia yel solma na yi alquran pour on tashi nende na tirika seba ne wa mazut ko santa sirunda arsuma yibeo tele express du faso sebra ne wa mdazu belamente ASE LCE wa aya nebni sin abzam namba un zambrba bangen sa te contrôleur Philippe Neri zoin wa me arika azo indicatuma den na nime me tala tonne tengene transition assemblée législative wantimune MPC ramana tuduri police municipal assemblée woro kanwa ya monter santa bam pisila ni wotone hanzu labu kon lepse monter saramba abso comme na njese sirbisir mo absanda rin la délégation spéciale d'amba président ma absanda nomme blamya ya point mande so comme na nje fédération burkinabé de football loya inga bantaranda bada ya hanan tininga bureau exécutif palbi sokro le otone assemblée législative transition wa o ma traoré a o basena machin yakne ninga tananjindi bene yi noresa dende à l'express du faso ne wam de zugu ko ni simbe be rumdi bi wala otone le quotidien sebra ne wam na zugurunda ibe wasan lik be neptal la tondo ante pam sonsora ne Amadou Baba Dayo obia groupe Sobicop PDG obwiliga otone tenga to damba runda wasakada me en wawri bam sandike saranisi en wuli tabnan to mam seba nenga na zingi le quotidien sonsa ne ba tap to wotone la tonen kenga tulete poli municipal la sembe wodo kane ade pa ma monter se senda wada hanzu onde se abri kamen lebse obarambaren ya moteur son na man bam pisilani lapsa ande koto onan lebse monter saramba se banenga tabzingi i pamda kaseto tala tondo onan kenga tuligi Burkina Faso ne mboyida na ton konta sugura yelle ade sebgona Lukman Sawadoro bamwane mamso bampiga ngulita twen yib sore ten turen kiti ti sugra kuna ton yi venra tala ton mosa an kenga to man tarson wiligi zabni misal yam daba Burkina Faso kane so comme nangi balo wiligi ti ASE LCE a patwen un pizza tum na la araba ti samek ti transition to damba panyarabi den sibanenga ayibzingi ya woto ne la boîte ne tarso le quotidien. Aujourd'hui, au faso sebrane ngom de gouvernement de transition azine réelle
abiyela mete a ministre damba wai lapsan zo entolan jinaki abwel sa zuta sebra nenga ni zingin kiba kan ngambe bene contrôleur général neri ka nion ni kan aso bwene men pitchi ta obna tuma tumna yelam ti musa lebra netara labana netari sa ni nebni si on prend au karam sarota sebra neng pila yibzinga kiba kan ngambe bene yelam ti lieutenant colonel Emmanuel Zungrana yella ya boy mane sa ne ligman ngam biga zugu sebra nenga tamzinga soko tone ab tenga niw di jour wanti ele ti ade awakato on conseil ne wala pu tenga mer kudra kando mer kudra bas kur mer kudra ni coupel mer kudra amadne lazari ade mosab jesqa wonda wa nenga yemri labjetta sebra nenga tamzinga tibakan ambe bene police municipal wa ya monteres bam pisila ni tonson de jour labriesia andi kan ta sa obramba sebra nenga yo poesinga tibakan ambe bene adia aujourd'hui au façon ne wam de sukwe sel autour de Ibeo. Le pays c'est vrai ne wam de Zurunda Ibeo aptala tondo en kenganto wiligi ane wala gouvernement parle ministre damba woso hanzwe andi kaptuma zikanga buliga meti ko kame la pedrome ke lembe da bene anto dambala wiligi bam tumna sharande ke soninga seba nen piga la wazingi ipam da venam wakat kan taptala tonen ken ASU LC tum noronwa zabne werde la zamago nem tum no ya pousa obi la met ade sous la toso parlera a Philippe Neri Couton Nion op tum pakri a wayni sip samamsi en data sirmao ane tum kanga pourwa seba nenga yibzingi le pays ram konta ton venam tala ton libre wiligi ministre kuda san larma an zakat ko ici na angome wakat kan ti proche Chalmay Oudraogo nda lafi o ministre bam wiliga me mam tera me te tu mosobe ton han to me ti a sombo lam le saka me ti ton da mam ham patron tum te tazikang me beme ren bam konta ko soto on wiliga bam message ministère wan to me en ba zinget ne bataba rigadem wakat kan ti ministre ko ronda gete wala arzaka yele la sane kabore bam gulsa me yele sakan lebron pose baraka aya bumsa ya voima point yel swak bumbu aya bumsa songde sa ne tuma point den se badenga poesingi bamme pour dab tum nantasa baraku sone tumna san yitoto wakat kan mo sabta la tonan kan nan tuli Burkina Faso sulka singin singeta balla yel zingi Fédération burkinabé de football la zingi Alazar Bansi ya sula tor soba ne Amadou Traoré le brazem sataba an nantume seba nen pisila na zingi ipamda koisi hankele ya balla wenge tala tono to wiligi ringam balla ya équipe ni na watanke kana nanta ko diwa 2023 yumna abela met atkia tenga naba sinji koyeninga lawotone seba nen pisila tab zingi san likbe ipamna venam ya wambe le pays ronda Ibeo. L'observateur parle sebra ne wam de zugu endaf san like gomane ton pom taba sambe Fédération burkinabé de football la abela me ti walma ta banse sugol sene wala sugur ko sore walma ob démissionné la tengra bahani ngamenta Alazane Amadou buma taba tupsika balla tenga nanten sibra nang pistan la yemerzingi kibakanga bebene wakat kanga wilgamete sene dine ne ro mi kazinguma ministère parle kanga sibra nang yibzingi ade anore yibun soba la na ba bola nan dega obnam tiro te ba dawila na ba bola ablim ko bla nam ate element ministre goila zugu labna zombe pasek tale songul son ko sambiga lay sambiga sambe laywa wilga meti sane baskanga 20 tamante republique pusuri wakat kanga to wilga meti ministre damba kiere ya baram yimin hidamba to maramba yimin heru amba bringa element ba solma nding tawre ada zumana Traoré wa tan so ban sur se yelme goma pasek tale gom da poa goma ne ton na sa ne ro da san signa obele ma to samme mebo sa ne wala bin hirzugu ya zamba bin hirzugu mikrament asan wa nandu we aru da to ne shuwe sebra ne nganu zingin regard sur l'actualité le bon wa il kan ngazu ade l'observateur parle ga sebra ne wam de zugu wis ni himbe be rum ribe wala wotone yam palsa télévision jetba ne yam palsa radio telgar ba fanjili tepi saban media telgar ba ne jetba ya sebni season da beton go maro on ton da twendi kan wa mazut ko isanta asiamba lawoto ne den dunde yibe wa nan go bil ful le yawlo watin ala jizi da bo kasi na ba yel bunda ne ta aso puka runde yibe wa ndi kan ta asiamba bir go re la do
ya sida te na wa sane yel bunda ne taxka runde yibe wa alaji zida bo kasi na absan kotondo unde yibe wa yel bunda yeleme ran lo bre yura ne koma ye tisaran kuye walma da yan sa son kuyi anda tan ni ti am to ndiki yura ne koma yin lo bre yipe mi sa ni banan to ne panan to la nen yam san wa ya sa son kuyi ti yam san tar ko mbil fi ne yuru wa ro wa ti yam yi ya yin tu kene na yin lo ba ti sa an kuyi la ko sa na ni mi ti am pam ko ma a gun siti wa ma na tuturi enda la jizi da wa kasi na ba ko ton yel bun kan ay tirman gun su bale sa ga to en kuyi men dem de am pani wa ya de ko tapani nen fo ha ba wa pulum wendo am ha pulum al fon tam be yibe balam na wa ko ala mobilin pale tin ya yindi ka bugum al metan nyon mobil ku damba ya han kitam len di be o pala wata pala jam ba wa na ma non ya nda ya pulum yit fu denga wa am panato sabe nen o yam ha wa nente wa ya woto budu mani musko tenda le jelem bala yam patan ya sa han kuy bala ndmd ya tana ni mi bati am budu nchen dik yam wora ne koma yi lobre ay ye te sa han kuy ti to me wa konkom ko mbil fene hinda binga nende ya yel bundala woto ne la taxra runde yibe wa alaji sida wa kasina wuliga tondo te sojita ane sambi wenga welagar sambe sojita ne sambi wenga pourra yati sojita asanjid fogo are da fo arzekan fo hontar bu meninga wa apa bawra na yak fo yore la fo sambi yo kasanjid fogo na ndira fo arzekan la lim baw yak wer fo yora tana yak ka yora pass ne yelela ayele menti welagar ninga sambe sojita zugu ne fo hon nan tar sa mbi wenga yati sojita sanjit fogo ni handa ta fo bumbala ratinde bala la ba so to lo fa bawdo nan ku fo la sa fo sa mbiga njit fogo banga sa tanandi ga fo arje kazanga la limun ku fo azamba ku fo ba so to lo na bangam te yanyo nen wakat kanga nali pato tele jisi da wakasi na konton tax kanga hunde yibewa tirere en taxi la bourse en zulri en bange bam sandata ti ilwum bumuningo nende ayel bunde ne tax kala to ndunde yibewa ya safan ninga yurub sambonti eko yi sabab tit pam salmata Tuma. bah pia bala waka salmata am nan bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men ge masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya encore fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai salmata sanfan na yi wani ya ta kosa eko pierre am te kasati ta yunoraka comme debout fo sam pek fura matam di kan yela mam da tamen nchenge ai salmata ya za portari na yini fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maninge isandat venum biwe banga 25 40 18 36
ya sida te idiamanti safan ninga absombonti eko safan ninga sen ya tilgar safan de safan ninga sen yul hoda zaksaramba safan ninga sen songra parva ti yam sen dika wa buminga fabjil te be yiti ya vien ya porp ti sakar penka to bonti eko e yeman gayilla manaziga nedati afasi en masa na la mataban tin seba fwa tin tu taban tin a pasik tale songul son kwa sambiga wan birun de ibe ko tin mi miti arzum da alfajil chepi a pasik tal gulu dem alfonso dawo mi am ti singe ti am san singe na wan ti basa awo barka isa mermoza sanfo ti c'est l'observateur parle c'est rapport la sanankin c'est dit ka pasik tale songul hon kwa sambiga wambi sambe layewa pasik tal wiligame wambi wala fu hon zwe mi wa bang sa te singe neb sandere obnam tida teka to zawlo obnam goyil zugu marsa kiwra mayib 2022 wa teka lieutenant colonel Paul Henri Sandao Damiba ab konori te sunni nga san zabne wa da la zamba Burkina Faso kane kanam sa tum noy posato bonne autorité supérieure de contrôle d'état et de lutte contre la corruption kwayera ASELC adep kombla nori tab ton wen tal tum nan tari ne wala sul sin ya bang mitbab samboni ordre national des experts comptables et de la cellule nationale de traitement des informations financières kwayera CNTIFA rende buliga metab tal tum nan tar ne sula auto na yila en tonte de ges sa ne ton tum noya poussin quand ça tum noya poussin en man voyesro ya tab ton ti tum na ampanandi kwa kat wusro lab tonri en yisa neb monde ti rapport dam ti ton mangi he zaba san yitoto arzek wenge atun sori be patun sori yela meti nori kanga ya pipi nori kroto ne hane président Damiba sa Cédric de absan lebre tenga tor soba la nori krame aya bum son wilgir vena bala tabu wame tab tum pakra poa abrata men c'est zabe ni saliam da bas me Burkina Faso lablem data men en zabe nebni si ya sabam pam azakti patut sori ren ya fangil kiapi obri kamen 15 septembre pakra point balib handati en libre man Burkina Faso sigil sombo jason ton zin ton zamana point idmi me tatu da sobamba la yasida il sanangi ya idmi que da metti contrôleur général d'état ay sanangi ha mandawa aya boom sentar wakato en satin yaren sote nord wandi kro wakat ninga idmi kameta Luc Maris Ibriga bam senda ya sous le torse ba LC sous le torse ba bam mandawa de da sab zingi pour ça mais tibali ya yuma yu pele zindi sous la taura ren ya ning hinam pour la bam zingo mosa ndera bam goyla ya ninkang soba nanderi tum kangan ton tume bo banga sa tit sanangi non ning wotone tenga to sob sa andika la son ko to tuma soba aria ni ninga sende tum na mosa sirat nyina ne pour namba mauti tum na asit pam pitizigo yare so tum daton wuli gafia tit sanangi si tum kanga aya bumbu tab handa tan sidma na kada sa tum point en nedri hanna yele kiti za songo ton ko zindi renda Philippe Neri kuton niya ya ne ning so wandiri professeur Luc Maris Ibriga zinga la to munik fu nening se ba ASULC to so pala auto ne da ya inspecteur du trésorier tentumda renbo bangasa titsana angese neda awa auto ne la tun so ninga hin yab son wan ko sori yet net kam fa wore la seba top ton bal voice son ton ngese an so bla na yaki ren yab son appel la candidature l'année de tunya na yilan ton pame to nyaka to libéré ASULC to nora to soba yarin da mosa ya lamdat ka wulbiti ya net ning mosa hanan lui tawren gese to handa tan to lo man mon opération mais propre nedar la piste ada zini fangil kepi mbe ton to no e kier poson yi la metia nin kan so mosa nam ponge tumna na yile ki de transition tor soba son ko bum ninga ton ri am pam pitesigo la nan tine da ton ti otum kanga mdata men wuli fu ti contrôleur général d'état parle auto ayan same ndinga na wenen pitsi tanan tuma tumna
ya ASLC to sob tumde nem burkindi wala san segdi tum kanga yi conseil constitutionnel la tawri rateti ton saribu ko do kanga to lab yan san woto wen woto yitam nan tuma tumna yema ya zaman dara marsa kiwra piga ndera yibeo lab yan woto ne anande ngamane tum kanga renda lugor pori inya bala to pa an ton mandesa obnan kil an kenga tirga en teranderi ab tumna teo o mara so monti passation de service bamne Luc Maris Ibriga soka hun wiligati singne woto obtara ton buto to fa mosa an tenkeng tawri neb tumna woto ne ya sida wambim data men wilifu ti singne zaman teka a Philippe Neri Couton Nion ya ninga han to lokasi de be ASLC tor soba nam zugu han twen singa tumna twen konori la ponje ti buma fangil kepi tongam pame pidisigu den bo banga sa ti kana sa tumna posin o nam mikame ti himpana kawse fona ya meta atumna tasi obna sit singa tumne wala son wili toto de opération main propre ayi bombo han na yi venra la mna wulu lame nembu ida yen sit gunda me tum kanga yaren so tamam dat yen zo wuli te tum kanga na sit tume tonton zo yi lambala ade ASLC to so palra a panan to lon ton en pam zino vose ti sida na yi tumo tuma an nasid izindi ob handiri ob namagwel tekoto no bala wambi am tal fan keng tawri an to wiligi ti sida foketa am pour da mengete la fowum la yela hanken toto ha rena lam datun wili foti signa wakat ninga option wa am parliament twen to tumna mamungom ne ninga yilla ya kasum kambu hande ya Burkina Faso conseil constitutionnel tor soba fo nyame ti signa wakat ninga baga wanna ma hadaba to pali twen to tumna han segade hali wati kan tarab kalam fo nyame ti bu ko do ka nga zingi ya burema sisi ya ne ninga son wan libéré wala lui tawti tuma ton tume wotone yare so tam datun wulikte bangasa of han likenge bum ning men kiti abaman lui tawri ti tum ke tuma yela mete sanan dik nebni sembe boko do ka nga zingi mi kameti bamwa ya ka man yida hanki lafa ren wala ton da men wulik toto ha wuliga mete soka nening yum hwan ti vesran yida sa mikti tor soba pabe yam la yela le moyi o man to foto ha ya yenda so ba serdan lu tawri ti tum keri tum nananda ren ndata meto bangya ti pa yilingri ti sinia ti aba masinian si nande sane lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba février ki uram piga la yobe 2022 san lo to bana yan san wen pitsi manam sa monti prestation de serment wa ren yiba mayan hoto ne pour na mazindi ti tum kanga nan ton tume leme yiba man leme yan se nandere ha ne Philippe Neri Couton Nion son liba ASLC tor soba pala woto ha to bana yan leme wen pitsi to bana to map tumna wala san segadi ren ya Burema Sisi nankil an ya tawr soba za tumna nan woto nguro kat ninga ha ne boko do ka hanga so monte conseil constitutionnel na wa pame tor so palra option na wanyaki tor so palra la mosaya mam lika men voice nangis ya so bo la tunda na yilan ton pa ma nyaki conseil constitutionnel la tor so palra woto ne yela meti mam nda wumde ne ba hangom la mam ntiran voice ngisa amika me ti patolo ya boto na zangi na yilan ton ti mam hawana ko fo kibara bi mikti fo panande kibara te ket ya biyo yin kitame ti mam na yikin kene na pam venam mam tiran ke ton ten kugura point am de ka nori kar ko bala pinu la taba zingi han wiligde sane tum nora ha za toto la zikanga na yilan ton ti fo wum yilla vonri la mam dawa le gomna am pale ba tata ti fo ton mangi mam nandi ka ten kugura han wiligde bombo ninga an tasi ti fo man kelre la bangi soning han tundi am pame sane boko do ka hanga to so palra ten kugura pour buliga me te boko do ka hanga sambondi conseil constitutionnel la o syndicat auto ne han joué hané président ya to bangi te sari bod batabo monti maïsara mawa en tolérance de bebnama tekam zingo monti grade exceptionnel la labnyakada ning boko do ka hanga zingi
la bo banga sati atenga torsoba en nom nimba maramba la toura ne min ning singi tane seri wa yili hanam talab yu yanwa manab se monti proposition wa tenga na briri la biaw la saki en nom nimbam damba ren pipi ne bataba la wotone ne bata meyesa la président du Faso nyakada en nommé na yelen ki dab tonga zindi pour mbene la ne bataba soka ne da waser da men ya sarimita absa monti juriste le même pardon ne bata meyesa la assemblée nationale la tor soba tal da abu yanwa en nom nimbam damba ti bam na masukme ne da ye en ser de bang mitap sa monde ti juriste ren mosaya hane buko do ka nga tor soba président du conseil constitutionnel là ya tenga na mosa nyaka di yenda soba yiti ya zagla tinye soba me na si di sulla tor soba yela me nebni si sana zin ne buko do ka nga zin mosa ya to bangi to manda wap sana zin bene yum sore ya yuma wai la bo lembangi yuma wai pour me yidmi kamete yuma tap fa fo me son tout son ningo wawa tara soto twen manara anteke mara mo tere renouvelable hane manda auto tara sori te fon to zini ngo twen me to boiteke zikanga la bangasa ti ya nebni si simbe ya mo te mamadam han pare président manda wa yuma wewa nyenda te pa be zikangi ren ya auto ne la buligri bole mangasa temni me na le bezini be no me o manda o pale mo kontap sori top twen wat tumgo nem tuma bob twen tume député mtumi le mambanga same ti yela ta me bebe le men gidare ha ne sa o manda ho wuligdi bomugo ninga la wala tonda san wuli toto wambi yela metmam ha on ko fo ven ma wuto no ya wuligda mosa ti fo jouer neme ti sa ne boko do ka nga tor soba mikda me ti pa vote la zinida anyaki ya tenga tor soba antik tenga ten kuran ko toninga nyaka bam sandata soba yele ti azagala labuko do ka nga tor soba ren ya han wilig de mosa ti mam ngom ne fo to no runda yela metia lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ntar sur mosa ti kala ram son wate bob ton enquête ti conseil constitutionnel la pam tor so palra ti abama sirde nyaki nedninga nan libéré tor soba ti ayuma way la tum na auto yuma way me labna situme na yele ki ten kugra la tonda pam ngumbu ya rit mam dat ka na wuliya ton ya kadame nambangi ya ansoba la président Damiba ansoba na pam zunoro te président Damiba nyakaba to bleber sous la tor soba la mime ti wat pasin nadi wambi nan talu la mente wuligi te sana ngihya mam tun yilam ti ya nyagabo ti bali tenga tor soba segada mana varvari ti boko do ka nga pame tor so palra bali yele ya wusro mam ngom ne fo to no wa yela mete tum no kasan woto asa ambe woto ne ti ka wonta ba pam tor soba yid mikda me ti tuma point pana yinane ngom ne fo ya am nan ke ngamen to wuligi te bum ning sen kiti mam gomne fo to no fo ketan terame na yutolo ninga avocat yor samone maître Aliou Diakité hande kan charli ha ne sari bor beda nugo tuma minti wakat kanga na yutolo ha sit yoda nusi wo tone yare tam date o bangi avocat wa ya Jean-Pierre Palm songoda sanki ne prena tuma sanga ne poron na masaman kalma boda zingi ren ya ne ning ha songdi a Jean-Pierre Palma bo bangasa ne da golsa me yi tarata meti tenku gundu ba ton zindi an li kangese bam kosgo bam son kose ti bale tenku gura pour un nori kara ko basala pila tabo ya sibra pour un nori ko basala pila taba yela mebe ti bam dati tenku gundu ba ton zindi en vénéré ti bale libsu mo sam bebe ne yela meti nori kini mam karam nan ta fo aya bumbu hangomna sonwenga en kiti nam na anteke be yikamane nande nam nempanga yelle wo kudi tamam sa lam ngom ne fo ren nori kanga hangom da yel bamma wa ha ne avocat wa a wiligame bam data men to rom pame bokor beda zilemne ambangi tibale yel man ton zamana pour un pakausi takiti bam libre liko tone il nep ton wume
yel kẽer wɛɛngẽ bale musa mengi ya tɩ yaa bʋ-kaood bɛda sẽn pa ka wa pʋgẽ n yãnd sẽn na n deege lieutenant colonel Paul Henri Sandago Damiba tɩ b na n wẽen n pidsi n yeel tɩ b lebga Burkina Faso tẽngã taoor soaba tɩ d yaool n mi tɩ neda yaa na n wẽn dɩkre la a sẽn tũ n na n wa tẽngã taoorã rẽnd d sã n na n gese yaa wala tõnd tẽn kug bila mon tɩ sata mosã pa leb n date n yeel tɩ na n wẽn dɩkre a yaa yel wẽn kʋʋdga tõnd zamaana pʋgẽ yaa wala na n wẽn dɩkr sã n yik n maan mosã yaa bũmb sẽn segde yaa bũmb yaa wa n ziba fo wʋmdame la yaa rẽnda mosã yaa tɩ zĩig pʋgẽ wa tõoda sẽn dat to-to wã d yãame tɩ sodaasã sari wa roogo sẽn me waoodã kaanẽ wã a pipi willa sã n gãd bʋʋda wotoonã pʋgẽ d yãame tɩ avoka wã sẽn wa n lik beene n na n kos tɩ tẽn-ku gũudbã tõog n vẽneg bãmb sã neb pʋsga wɛɛngẽ wã yeelame tɩ mosã yaa tɩlɛ tɩ sodaasã sari wa roogo n yãnse yõkom fẽro nanda n na yɩl n kɩte tɩ bʋ-kaood bɛda tõog n kõ tagsgo tɩ bʋʋdã yaool n kẽng taoore yaa yã wã n wa ne yaa b yãns bʋʋdã nananda tɩ fo ne tɩ d ket n gũudẽ wã rẽnd mosã sor kõome tɩ bʋ-kaood bɛda tõog n zĩndi n lek n ges neda kosgã a na n wʋma biisbi bɩ a pa na wʋm biisi rẽnd zĩ-kãngem datame tɩ f bãnge mam sẽn da wʋmd goamã sẽn yaa to-to wã mam da sãmdame wala neb kẽere tɩ wakat ning mosã bʋ-kaood bɛda sẽn na n wa zĩnd n tõog n balg yel-kãngã wã mam da sãmam tɩ yaa wakato b sẽn na n kõ wala avocat rãmbã sore fo man taa n kẽ n na a tʋʋmdã pʋgẽ n maneg n gob n wilg bũmb ning sẽn kɩte tɩ fo wa ne kos-kãngã wã tɩ b kiis taaba mam da sãmam tɩ tʋʋmdã yaa woto la yaa wambi yaa tɩ f bãng n sa tɩ avocat wã sẽn gʋls sebrã n taasa tɛka n wilg bũmb ning yẽ sẽn kotã a tʋʋm pa lembe zĩibã a yembre tɩ bale d mikame tɩ b sẽn deega kosgã mosã tẽn ku gũudbã mosã n na n ges bãmb sʋk n yãk neda t'a tõog n dɩk kosgã mosã n yik n voɛɛse n pẽese so lem n kõome tɩ b pẽneg neba n tõog n kelg bãmb meg tagsgo n na yɩl n tõog n sogl sebrã mosã n gila n yaool wã yeele bʋ-kaood bɛda mosã tõeme tɩ b zĩndi wakat kãng bãmb ne taaba tɩ b rɩk b vẽenem ning fãa gil kɛɛbã b sẽn paamã n taase tɩ b zĩnd ne taab n bale n yaool n wa neb yaoolem koɛɛga rẽnd tʋʋmdã yaa woto yaa bãmb ne taaba pa basde neda to wa kẽ sʋk ye wambe yeelame tɩ m sã n na n ges zĩ-kãng yaa yaa kiuwã yembre la bʋ-kaood bɛda sẽn tare n segd zĩnd n tʋm kãnga rẽnd pa segd n yɩɩge kiuwã yembre rẽnd b sã n lem n kõ koɛɛgame fo pa tar fo sẽn na kẽng zĩig baa ye lem n wilg tɩ sũuri pa noome yaa tɩlɛ mosã nebã fãa tũ yaa rẽ tɩ m dat n wilg fo tɩ sɩda wakat kãnga ad b tolg n sɩd be zĩig ning mosã sẽn tõe n yeele tɩ yaa gen wɛs la d pa mi la noorã sẽn na n dɩka bʋ-kaood bɛda sã n wa miki tɩ b yeelame tɩ avocat maître Alio Diakité sẽn kos bõmb ninga yaa sɩda la b tara boom sẽn wilgd mosã tɩ na n wẽn dɩkre a pa gɩdg mosã Burkina Faso fo ne ya ninsã sẽn tõe n wa ne wã la yeelame tɩ wakat kãnga a tõe n waane sari wã pʋgẽ yɛl kẽere b lebg n gɛsa a tõe n kɩtame tɩ politika pʋgẽ yɛl kẽer wa teke a tõe n kɩtame tɩ ne muɩda vɩɩm pʋgẽ yɛl wʋsg wa teke la yaa rẽnda mosã lam dat n wilg fo tɩ sã n wa meki tɩ avocat n kos avocat paama boom yaa tɩ f bãng ye tɩ a Jean-Pierre Palm sõngdã na n yɩ sababo n kɩt tẽn kug gũudbã sẽn tõog n kõ koɛɛ ning n wilgi tɩ na n wẽn dɩkd pa leb n gɩdg Burkina Faso wã wilgdã mosã tɩ b zẽka nug mosã n yeele tɩ na n wẽn dɩkre a togame la a segdame a tõe n maana Burkina Faso la sã n wa yɩ wotone yaa m datame tɩ f bãng ye t'a leb na n lem n yɩ sababo n kɩt neb nins fãa gil kɛɛbã b sẽn da yõg n page n bo n yaa na n wẽn dɩk yɛla fãa gil pʋgẽ yɛlã yaa na n wa yɩ tɩlɛ tɩ b pak b fãa gilli n base mam gom ne fo wã mi tɩ fo wʋm la fo ne yɛl ninsi a sẽn tẽ n wa ne wã bʋ f bãng n sa tɩ m datame n wilgi tɩ sɩda mam sã n zĩnd n ges mam yam-bilã pʋgẽ mam tõe n zoe n yeelame mam kõo sɩda tɩ tẽn ku gũudbã sã n zĩnd n taaba b n na n sɩd wilgame bãmb saka sebrã t'a tũu sore wala sẽn segde la pa gũ b tõe n dɩka noor n yeele tɩ woto la woto yĩnga sɩda yãmb pa tar boom ye rẽnd wakat kãnga na n yiisb lame neb kẽ zulɛ nii pʋgẽ la yɛd nii pʋgẽ mam sẽn da sõdgde tɩ fo wʋmdẽ wã yaa rẽnda tɩ n dat n wilg yaa tɩ f bãng n sa tɩ bʋ-kaood bɛda ade b na n zĩndame
bale san zinde on wa ton ko koyra ya bam koyra ya yawlam koyra bam koyra kon logot pore nyam pale tare an kengar zimba yemari ren zikanga ob san wa ton ri an yelti a woto ne han ki lafa rena yam saki la yam tun ren zikanga twen wa yoto ne ti mam ta tiem ti pagu koyra han si do kon gwa ma ya kateka anan kilen tun be ne ansa isa mer mo sanfo yam nan kenga tawre am sambiga wombi man pa ma nam sigiya ya bam sol mo ne de yemre na soka pentanta stibari tom wu mame ti 20 beda an niwa saga sol mo bene rasmo ko ni nga son lo aron la le kama amne sun samsi an le kama am to man po ma le kravonri sai sitam pa mi mam ton na yel ni ngai buni nga sama runda wa ton ka da men bo songri an ka de bisa ne wala wi wo pon ka ha do to ne nyabta on kot songri pa mi songra na yi jini ngai hayele me ton di kadiyel lamba ne wendi la kot na song watu zo wa faado wala nin kanga sobaya adab sonra ya usko burkina beramba sambe winto san yitin winto son luten la winto san yitunu ko ne nu ritongo on pa mi sama da runda tan so so se yi kinyanga de ti ya wedo wala rokna ma wakata ya shida sambiga wambi tere ir patron yete e twen men kawa lieutenant colonel Paul Henri Sanda obu tataw ne tulu moto topsan dikna ma mi yara hampina la nu do tone nen ir patron yele te dan ninga bla tali la ya te bange ti bam wa maura ane zabe ne tan so so se yinga ya reme en ti bam wa na mo runda tine ba shinne shinda renda me tinimbu ida ton pa mena mielezu nananda a ina mi kamati jadi sambanye ya ba ma ndap shinore ne temsa abtatan keme yone ba nku haya yone ba otone motone ba otone haya ndigbe yi temsa pousse absan ndigbo tone haya jeto mtum meneme la papte dan same haya mpapsa ne wala tumaro tan same tinimbu ida men pamipsa manra pamipsa na ken ya wala runda ya walam da ya otone jibo ramba son vui mninga amenga wuma mette jibo te ngap to londe ya kala sangwa itsa ya wala nante wala sungoma en ko wala ram sungoma wele mette to muso tuma me sayne sol mon be na rasmanora abele men top talla sayne wala tedo en ken rasmo po ninga son lo a otono wananti son nimbuida la son kanga po menga na zapa me wati on kus tan so sura sin taban pinu tori sol mon bene la wala suda se ne ngob nyaka yam nan teke sa ne wala abo tuma na kendre to be paratun tumne la ba gwamda woni girbam san tum ni sa otone la bam san soy ni san tum de obele man to pana ni go muso la banan tuma uso ade ya won dia on won waya kiba pale la na ken pale suda sa henya ke ndatin ken tum da poa la yelwen kasabra ya tibam ha sin otone nimbuida pour un jetant ya président wa yitungwamda haya sudasa minihra walma sudasa taw sobse chef d'état major yitungwan bala nene ya ni wala ne banenge ya wa bumpa man zabra sunya point la hanna yiden king burkina bera mbapelesa la abrasham sunra renda menti wakata ninga bimmi mbange bumuninga samanda tibumuninga samanda me sampa amnenda on wume imikramenti waton kula wewo sambiga wambi nan talo la masaya tirke poko ganda wati pok sebron ya anti jese ya bon yel soari la tarbene nan dikanta ton nunda yibe ko o ya meti ndatun lo kiwo e moro ton la ton da zingudi burkina be namba gunde men ndatun bange gofne ma dami ba na ye soba ada dami ba gouvernement ya hane ban pisila nu ya secrétaire général du gouvernement to san kabe yela meti sulpal kanga taw soba docteur Albert Widrago ninka soba ne ba wuso pamie la karambitani si sensi de université en 1990 au Kano mi sayne wala karambikanga
sen yi ancien de troupe yi enfant de troupe coudre la lebe mi tine da lebe sin da sai ne wala aneba pourra sous le pourra et là mante ayi mawdan ta ne da bukari namba timi mi tine da mera da zoye menti solo re wakata yimur pourra wan digele men yi campus wa université wa runda be tum nora son so tawre so bon ti cabinet ipso conseil to ba yawlo nandi ko nommé to na yi premier ministre Dr Albert Ouedraogo neda obera ma to lom tara bangre se a bangre ben akik senkede ne kanam sa tum no example ngene pour geramba ane entreprise ram son so men si digru we ngene amin am bang minima ya botone la banga sati ane ba nin kudra to men leben be gouvernement pour ti wati lingne ba ya ne dingap so bon taba solma basio ti ami mi taba solma basio sandik ba ni nge sa ne wala go ne mo ten tun ba tawra to be wala ya CGTB wa taw so kudro 2014 ti tan 2021 yumna to bo anda ti general la amanda ton tiere wini de syndicalisé morme 1970 me na bur gouvernement pourquoi ni soba yula Zoumana Traoré ni me rabe ISTV wa Union syndicale des travailleurs voltaïques pourquoi sandatiran qui est menga c'est une Union générale des travailleurs d'Afrique noire pourquoi et là maintenant ninkanga so me filmiere me ne go minima tiye me kenga men tande sa ne wala gouvernement tentunba ministère na jan février qui 76 ou na en janvier qui 77 ya la mise en gouvernement ningme sonda somba tume en libéral qui était tenga libéral pam ten ku parler kene wala bayar nam na kendre pourquoi denda dami ba gouvernement pourquoi idéalement te et son temps yele ya ti obrika ti min hidam kierme bebe to baramba yi min sidamba ti kierme ya maramba yi min hidamba ton se mi bumi ninga ya ti min sininga senjata lafi wa yelle yolom da yelle Dr Robert Lucien Jean-Claude Karkuguya adnika nga so bawaya yi min hiri ayu bawala Musa Karkugu yi politique ganda sanga yemal 1926 umda kaya bi karansamba vote la conseil to biya conseil territorial 1957 to biya le nan kengan tisin no wogole assemblée nationale la pourra te nor kate ka bolu blam to wazin voltaïque na gouvernement pourra ti wakar kanga me ngabra bo anala me te kaya ko bila tinera asin mana politique somati bi ti politique pourra nera yi ministre ninga sanda yata travaux publics yelle hydraulique urbanisme transport abi ministre des enseignements primaires et secondaires abi ministre de l'agriculture et de la coopération abi ministre de l'intérieur le ministre des affaires étrangères le gouvernement d'union nationale loin le ministre des affaires étrangères le gouvernement de la troisième république le ministre de la justice garde des sceaux then ninka nga so me yibotone la ayemon me leben bebeti leto emboria te ya ministry biga ya ministre ninga son bon ministre de l'économie au sobo et des finances et de la prospective monsieur Serlaro Abel Somea aria o mawaya Azan Somea la mawa yi secrétaire d'état à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle nanti basia et pana l'autre pa wilinya sans ene tontum na tara yimon mesembe gouvernement pourra adia ministre des affaires religieuses et coutumières monsieur Isaka Suruema ya dawila sapona dawila na baya ti de banama yuri ya na ba balawe yam fa yi la hamima to bi directeur général des éditions citoyens ya wala na wati tumnan tara ne l'observateur parlera en ton nip son gulo de journaux makafanda handa yit arab da arfajil chepion imi mitili lamba fajil chepe guda albaraka kiwu wala psami yaton te guda sana la san kasanga ya boy la guda adiya albaraka kiwu ni ngapson bonti ramadana kiwu ya tana anta kala rasma pisira yemur po to balad na kien point ya kiwu se ya yokomen kiwu ya no loire kiwu sandike tinayi no loire kunyur kiwu yelame
ti la ton on de sa ne wala san kan somba ni sogal usgo so la mi yin kitame ti Sheikh Ismail Dera ya nyak yam ya ene gom zura go na ma na won ton sugolon kenso me nga no lo yere kiu pour la ya asna ma na wazuwa no pisila yubun soba absana ma li lamba yinga la dani ngapsen yakana yi dima sama secure sam pila tamba jini ngapsen singa ma no rate elementi arzum mihra sambi mozen tenga arrondissement en worokane la yelementi am san rawa et toi un kay men en kilo san ne sala ni Sheikh Ismail Dera sana sala ti ton un kien san ne ram pisila wa bi ram piston no loire kiu la bi elementi ade ni a certable na jindi ana yi kidan men aki ka marse kiura sam pila yiba sak ni ngap som bon tu zonga tia nabatanga nabaska na man bene la na ni me den ya pugandoga sip soari wa puga la kiba kan sabe bene ya sibe ni ngap son gulse kwa samiga wan bis na gulson kwa pasekta la sambe laiwa lawotone Alphonse Drago nen na ya sibra lawotone de yibe ko ton sanzade den de na kenga menti uniyamte imi miti nerembe manda kosolosa kosolosa ye ya kosolo ni jam ton un tan lugulisi pour un tigirisi mane la limu wa ikindi kan to imjiga man reto bon toilette moderne namba den tum kanga inyala me sanya ne wala kane den kitamenti de tumna tapo kama dem patis ba widrago pa ma tonkone ne ninga son tum da tum kanga wa to na wini ton tum da se ya soba bide ti kelaba ton ya mi création ton mi Burkina développement ka data ligre sida la développement en yida ti ton mi rata men ningir nawre en songo tenga ti ha ti Burkina Faso pa ni yang so Burkina Faso ya net fa ya Burkina bil han dokane ya yen so Burkina Faso donc ton mi contribution ya de na ga nugu ti ton tenga ken tawre la ton tenga ram tar lafi ti ni am ti san ti lafi akeda ni yologom kalma wata ni bas bur kateka le yam ti sandi ko soya ne ba ruta yare ba force septique ba force ramba mbe soro zuga ne ba ruta yare dans les lieux publics terrain fo hanta katun vus menga bra ti balzinga ti fota yalse tu viens men patun vus ya patun kele bala of senzemsi ya wakat kanga la ton pam jam yakra na yaga tenga tumda woto no ya adodo ya mambiga mbe lion ya étudiante no yelamte benoa bisa are ramba zifa toilette sabeme la kanwa toilette kabe donc yeme yan toilette modèle na son te ton Burkina Pama ti son ton metenga toilette auto no fo ha tabala ya pisi pasani wakir pisi fo pakata mbalake to sanke toilette pour moi na rour rapazi be tore na man weekend be tore ko na pekin ku be tore ton hanta ziba toilette tazi wan digilti kom kabe ton toilette wata ni zanga ayingra ya koma atengra ya deseluri sinke weekend ga wayne ni kida tore ton san rato kondoka ton pakada nu pek zigwa communiquer ne kane na ita fonra yinana absambol ton numéro rama bab san wa savane pipip san pi savane bala nsok toilette yelle ton donné ramba fana bébé 54 85 72 28 les bons pour le 70 16 24 72 tinya menti ne betenga kane ya opérateur économique beda de won soya ya beda na ngiri Burkina zanga msangome ya wala mpame so ba yuri ndata menti ngomna egomaf PDG wala am data ngomne ya menti tum ni yam han tum dawa aya tum ni ya tum tirga aya tum ni ya tum song hana ya Burkina Faso ti ton me Burkina wona woten tase se ya tembe beda donc mam le takasa menti ton me appareil auto sanya yam tum da ndigile soya nore ti ne bara rudi yare ana yi soma denda ya yil pale para son tume la wotone denda en train pa mbam pena para fa jil je putain pena me
n paam vẽenem zãng fa sɩ sẽn yɩɩd wala tõnd n togs reportage wã woto no d na n kẽnga aujourd'hui o faso sebra nengã tãabã zĩig n tall yãmb n kẽng ne région du centre est tɩ b yeelame tɩ sɩd yaa wakat toog n kõ maire kuda wala pʋɩ-tẽnga kãndo bas-kure a ne ku-pɛɛla b yeelame tɩ kibara yɩɩ sã ne réseau sociaux rãmbẽ wã yaool na n wa paam vẽenem zãng fasɩ tɩ d paam kibara zãng fasɩ sã ne kibara sẽn paamã yẽgr wã b yeelame tɩ sɩnga ne pʋɩ-tẽng maire kʋdga b sẽn n boalba a larba prosper yãmb yoogo marsa kiu pipi sẽn loogã b sẽn n convoque-ba sã ne sãri buudbã roog n ku-pɛɛla tɩ ne loogr poore rɩk noor n kell n kẽng ne bãensa roogã wakat kãngã yeelame tɩ bool kãngã ragenda kɩtame tɩ buurã yaa wʋsgo province pʋga yaa wakat kãngã me la d na n wʋme tɩ b lema n yõka sã ne wala bas-kʋʋre maire kʋdgã a monsieur dudo ne sawadgo yẽ me b tall b lame n kẽng ne bãensa roog n ku-pɛɛla ne loogr poore d wʋmame tɩ maire kʋda yiibu ku-pɛɛl maire aruna tiroogo n da led maire ninga sẽn maana kaalmã simplice dãmbre wã yẽ me b boolb lame n na n kelgba la sã ne tõnd sẽn paam kiba ya wotone wã b yeelame tɩ kãndo pipi maire alain ima wã nin-kãngã soab me b tall b lame n kẽng sã ne wala bãensa roogẽ n na n gũudẽ vaɩsgã sẽn na n tɩʋs tɩ wa yɩ to-to la b yeelame tɩ sã ne nananda d na n pa mi bũmb ninga yẽ b sẽn na n dɩk n doglb wala beegre sã ne wala maire kʋda tãabã ye la yel-soaade wa wʋsg n wilgame tɩ yaa sẽn tũud ne yɛl wʋsg b sẽn n tʋʋm tɩ yaa kɛdba tɩ pa tũ nao zãng fa sɩɩs n kẽ ne wala commune a zɛka zãab wɛɛngẽ la b sẽn yõgb wotone wã la b yeelame tɩ kiba ya kell n kẽnga taoor n tɩng tɩ tʋʋmda wotone wã na n kell n kẽnga taoore n wa tɩg n bõeg n kẽ province rãmba taab menga nananda nan tɩʋsa sã n yaa ne commune dãmbã pʋgẽ bɩ ne yẽ nanda mais la bũmb ninga sẽn wa n tɩ namsd nin-buiidã wa tɩ yɩɩda yaa tɩ yaa wala wõnda wala nedga la b rat n nedga commune dãmbẽ wã n paam n dig sã ne wala maire nins sẽn zãmd b commune dãmbã yaa nebã rɩkame n kẽng n tɩg n maan lagm n taare ne wala kos-yam na zak n da wa meng sẽn n yɩɩd kʋʋr tẽng province wã yaa tɩ kẽer be tɩ lieutenant colonel paul henri damiba rat n sɩnga sã ne wala nedgrã a menga zakẽ wã a province wã a soolmẽ wã yet n sɩnga nedgd beene n yaool n wa tɩg attaque sã ne commune dãmbã taaba soolm n taaba tɩ b ra yetɩ yaa maan tɩ loaka la gouvernement wã maande la nedbã a yembr nan pa mide yella sẽn yaa to-to nande a yaa wakatã n na n wing tõndo yella sẽn na n wa tɩg n baasa soaba dẽn d sẽn na n tare la wotone wakat kãngã me tɩ d yãame tɩ wakat taame tɩ d na n bas nebã tɩ b koos b teedo tɩ teeda koosg loogr poore d na yaool n wa kẽng taoor ne kiba yã publicité wã wakat la wotone Iwango padrão. Ah, chama-me. Ah. Bon, la gomme mam l'hôtel Guami. Tu l'une fonanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Ren mam han wo wodo am gem zaka. Mana. Chama me gade. Mana song de. Eh, okay. Abo. Wo. Why? Salon ya neri. Libe zibe ya neri. Ay wata mun be sam do. Ngam. Ndobe. Fo hanje to piro o gentanga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robeda. Zema million pisilani, million pinase, million pisno, million pisoblano. Ciao. Million pisoblano alam data. Nyam sen kay zam hadam bu ran data ya zakam men tar panga kawr hal wusugo ton meta siteram saba za tuli bossa silmingu wa demi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel loye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International.
propriété immobilier sin ya sombre yira taba fan sous région pora. Acha. Acha. Ma. Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti boore. Mama sa fan kala ka booro doy. Yo ka boora ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zak so ba mo fan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. Société Moon, Moon Société Immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouissé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Coris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Numéro technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière. Ah, on a oublié le thé cool. Qui n'est pas cool? Mais papa, on parle du thé cool. Ouais, dedans. Bonjour. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Salmata! Salmata! Touma! Bah, père Balawaka! Salmata, am nan bon sa fo ne wende. Wenda yemra. Pina. Bio vient pas comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam gunza men je masa. Nata kingu. Foka go mam ligidi nan da sanfande. Ya import fo sanfanda ligidi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa nkora. Mam liki. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre. Son fan za ta kun sai. Salmata, san fan na yi wani ya ta kun sa. Eko. Pierre dam ti kasati. Ta yuno ka. Comme debout. Faut sans pek fura, matam di kangela. Mam data mengi. Mchenge. Aïe, Salmata. Yaza portare. Na yinu fo. Eko, ya safan pal santar baraka.
Nyam tin pa ma la boutique ramba fan poussin, rason wa la tabliera maning. Isandat venom, biwe banga 25 40 18 36. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Yey denda ya woto ne dan kelen kinga taw net ki ba Alphonse Dragon yamzada le pays Sebra. Le pays Sebra pour un talaton terangom da go ne pal rabsa lugula ve la mette yok ne mbuida contact tarzo wili ga mette lera wan lor pour epsan ton yisi go ne ma ne ba yuati de bangi ne bni si sen le re min hidam ton giliga yok tenga po nandik ne ken tarzo sangom da nengo nera zugu rende inan kieme andi kantasi o pa ma nestor sin ya karasamba o be la meti ya go nere ton han twental tembo bale ne be ya nimpala anke tumna point abuli ga me go ner pala auto ton tara temp soma ti bale ne ban ke tumna point ya nimpala zima kayda an twentum tumna wala san serade renton na anke nga pilsi ko barawdo na yelen kitab tume tibali ab sigada men tume an sidi pam ba sampare ton ha tumon konge ana yi togo net fangil kiapi mam hun kote ya tab ton tumna a mariam dianda ya association torsoba bamwili game ton ye ko tamete ab zatenga ne pupilam la ne suguri la ne yirmenga tumna point a wili game te mam ha anya ta absidu liga go ne ma ne babale mam kin taw ne yonga bala namba on gese net kam fa o hiya nit ninga fo hanyi zininga rende mam zoe mbanga vena mbosoro obzugo la mamie ha en côté ton en côté ya ti wani ya ba tumna point mam côté la mette tumna wa abi min hidam nan tume nem po pelam la bi sugu damba la bleme yinep nan yirmenga tumna point ton ko tamete tum ti lafio ha libran pa mo la pin na yelen kiti zuet ba sembe temza po runda runna wa net kam fa ton roye libran kengi a hanyi wo adawda sawado ya kana samba bamwili game ada neba sidbe go net kanga po ya ton ha yab zuta menga ton sunya panomi abne la sa men woto ton da patenti abamba na wabine abela meti ha ne go net pa la po ya yitsi yam to sidde vigile le me la ton sokre men nangi si preda dami ba ya mweta man ton otone bale ton hanangi wala yero bolie min he kodro handa get hane suda sa yelle aban le ban talle ngogo ne kanga point ile men yata me wa general sempore mbama lembe me go ne kanga point ya bata le ban tungu bamba anan kinse na go ne ra point ton sokro to ha ina zimen gete ti bale ton han gete o bel ma go ne ra pourwa pata ton dabi ren bam to sa woto ne ti ram pa ma me ha ne wala akarzum Daniel Kafando bamba guna sebab mon écrivain ba muli gamati ya gouvernement sa anta nebni si ya banga ba an twen to me ti hamik to sidata me an to me wuli ga me tam ta ga me
go ner pa la auto aya go net san lik pombe nebsa en sit sekam si ya min hidamba sid bi ne renda mam le mo ngesi ya go nere to han lik buna simik ta parla rapa te abanda zoen da anda bizining abra zoen ko kaseto ti ane panda ti ko to ton teke balipta la mo buto to mawe ne muida yinga mam ngomna ya wala Lionel Biloro basol ma bazi abdou tale han payi ne mbamba ya neba han si toin to me wala sincérité rende ton kotame top si de bangbala top si da men si tum la tum na wala han si toto bali obsan tum ti soma neba na goma me han le tum ti baje me rema la wotona ton ya kotame to woni yarba sane watum kanga point ti Burkina Faso ton handat ya ni muida ton le pame on voyem de wala sincérité ya ya on pak tondo wena voyen Burkina Faso ren ton tenga yinga ton saka kumbla nan ton rome bam teramba sa ko ya wotona Alassane sino ya maki la yengère de Nigeria de maki abe la meti wakat kanga apa buru wakati boeta to roto wili ga meti ton tenga yiti ton dik so songo rena ton ding dik français ton mzingeton ya yela ton pipi zabrabala ton han ton dik français ton go nem ndama nan ton tuma me wala sincérité la bibangasa wakat kanga pa buru wakato lawtoy yaane sot mam kotin tidin yana hilbamma boda idin yana hilbamma it kontab suguri idum lagme yine na sake tinem wida wumta mo de réconciliation nye so baton romane nyamimti nyama sak motab suguri nyame nga yida bodo la ma geton tenga ya ti bodum bekala ti woto la yam na indi ka wakat bon ton boda sa la yawlan ton tume nye fa jil kep wili dame nen na mete ton gese mba boda yelsi la de gehendik so ninga ton na zemataba ton na voimna taba ton na kontab sugur saktaba ma mi han kota ya woto yete ton tenga ton ken tawre renda ton bang ton menga handate bid bangasa boni fa larma am program ti waton ab nyi sa fa gilli la bate tenga dik sori na yi sugur sori na yi kontaba sugur sori mam kota met ni muida bang sa ton andik so kanga Burkina Faso palra na wame la wena nyari go nema render kila ankenga tawri to wakata hankete ye kenga tawri nan ter pame ha na wala abazier Basile bamba ya lycée provisoire abela meti mamge hamete go nema nebni sepsan yaka o pa yakab zone yari yap ton tumna lapsan yakaba mam taga da me tiyam hambe wakat ninga be runda ton be tenga hambe nakin ning ponwa ya zuloise ren bid bangasa tin tenga habe kilam ponet kam fa seka da me an loba to ron kwatan koyemde tenga na pa mebo neblab sidin yakri an ning go ne ma poe ton zingu ru ma sa ya ban nan to me ti dia wala ton ngese ren mam taga da me ti ne bni sepson tun hunninga ya minim la abangaringa an ketam yakaba ren ya ban taga ta ton ya tumna abanda zoen to me ti loti ya kaseto labsan tiki an yakaba mamie kota me ti wen sidin yaba tumna poe ren ya yako ne muida kin taga so maru dianda sandik ningi le pays la auto den sa boto na basane to ko subte do ti publicité o kat lo to Madame, je suis venu vous présenter les prix que nous confectionnons. Comme chez vous, à Bulle Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là, Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre.
Abdoul Service International vous propose des logements de diverses en ligne réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdoul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Acha! Acha! Ma! Fay yalam la. Ndik man so fa na lo ko mti boore. Mama safan kala ka boro doy. Yo ka boore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zak so ba mo fa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. Mon société immobilière be Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, pomsilwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki temsa tabarawa. Nyam dat rogungan halinga impaya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima. Société immobilière mun. Pas agrément, yé, Burkina Faso cap agréé la paix. A bé wordro. Ah, police bang sambesia wa. Ya bé pour la wala. Ah, transi numéro 1 plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien numéro de la Zéran Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mais la lay data la moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam doton gan. Ah, on a oublié le thé cool. Qui n'est pas cool? Mais papa, on parle du thé cool. Ouais, dedans. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Bon. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, prends mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombez à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut que tu regardes l'enfant.
Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella. Savane TV, la télévision des nouvelles cités. Et na tout taban tiang aujourd'hui au face au Sébrane nga taban sin tibene gomane tondo lieutenant colonel Emmanuel Zungrana yella bi elementi abon mane ligirmana gambiga abe elementi yel kanga cheta manda buruso sayni Burkina Faso kane lieutenant colonel Emmanuel Mohamed Zungrana ya commandant Koudro zinde 12e régiment d'infanterie commando wa Yuguya abrari kabiran dolba top mam semaine nan tusringun lubi san signe janvier qui ura san piga 2022 yumna te abra talba en tienne soda sa ban saru ren awakatu la sane pipi qui ba san nda yi na ma wen dikra lour pour semaine janvier qui ura san pisila na son lour abra winigamente abra yisa neba mbase neda mbase son tuni soda ni si sende tenga tawra la abe lame te wanti atele jene dana maga menga rahman lour podi en yawla na kenga sari burba tawri sari burba masana wati kon kwa option bon liberté provisoire l'era wan bala février au kiura sama yibu 2022 yumda option l'era wan bala liberté provisoire chebra kuna la option nan le libérantale officier wa libérantale la Zungrana yasa le lepse ban sa ro yasa yela meti liberté provisoire koy kan option da kwa wa abatola yibum san kawsi yela me te neta yawle ya ninninga san un tuma sa ne région du nord wa yuma yib tori un zabne tan so bon san lui sa ne so da sa tawri un zabne tan so bon sa yelamenti mama sa otonwa bi rata min labri kan dugolba te obandik bi rata ban dugolba ya obulgamenti obana abson bon te blanchiment de capitaux rama ya ha pam ligid dengdo ndi kanda tan kien zinga tuti liba wala ligidi son tumti kien popielam laba wilgamenti le mon gondra arjeka nimbuit arjeka sui lablema un tun source pa so son ya rakari pam ligidi san singnere ya source ka buto to ya usgo sene azungrana yella zugu ti wakiti runda otonwa yella ya gonda pusga sene rokmar Christian Kabore na masasa ti runda wa arikda ne ngato tinet pom yella vore ya boy mane ti na mo indikra bi gara lor pori obsen yete lieutenant colonel Zungrana mana mo ligir mana kam biga rate elementi a coupel tenga yim biga ti am le mon dik sen wala bi rata tonri le mon do galba la ya bon ti bra kwa liberté provisoire di mon kwa liberté provisoire bala a yibala panya man lera wana to bi le san liben kengan tin kense ban sa ro yesa ya bon la sanriwa sambe soda sa jinwa tumda otone ya bon tumda oto février kiura san pisila na son logaya soda sa sari burba parke wa son tuni mono koyga winigamente yel kanga bam nan be vai so zugo la ketambe na kendar po nananda bamba odame ndati yel kanga to pam venam la sa ne na kende ninga yella sandi kurundo undawa kitameti samsa leba wusgo ti sokot sa buto to leba wusgo sa ne ba huim poa wanti ida
Burkina Faso ba fa jil chapi puka net fa bo da me ta tan taksin jesi mbange ya boy mantil kan ngachete ya wutune den ya ujudu faso sibra ne nga taba sin le kiba kan ga bebene Alphonse Traoré il y a manti Sheikh Ajiba Sori kutlub zamana de mi meti nin kan asaba runda zabra labo azu kasanga na mane lab na mane binske terrain ya binske terrain view ninga yam sumewa mi meti zabra wakata yob teka ne bana singa yibo an sing instalbo te shekana wa pinda Sheikh Abdul Ajib Sori abna sin kamna wa pinda wa sing wa azuwa ti wa azuwa san sing wotone ananti kausame ya ren sotu koti fajil chapi te zake naure kutlub zamana wudi leme runda sabra ya wenna ngwama nabiya ngwama ya menti no loire kiugo me zo inke mensa ku ya wasa ngwaten den kala bil food na inke no loire poa an patuduri semenda ta po bala na ke po den da kotamenti fajil chapi wata blam taba en kila wenna ngwama ton sole no loire den lo wor pour me Sheikh Abdulhamid Zungrana bamme wazu kasani ngapsuma anda yum fajil chapi wa mi meti no lo kiusa wa ko roto bamme ma anda wazu kasanga lihi lamba yinga den Sheikh Abdulhamid so bondo Zungrana bamde wana yi sibra marse kiura sampisi la ayoba woto ne sanwata la yime na lime yi bis kan viyo hoa tire kengo la bana tum kangame timi mitu yum fajili tepe ya bene la bamme manda ita ya zama kumbanga sonde la marse kiura sampisi la yoba da tum kanga na tume ita kada meti sulni nga son so anda tumna na wa mpa mwere wa konton venam ti ton dikya la fajili tepe ntasha ti no lo kiwo to ya swagala mbebe yam san ton pa ya swagal san ton pa me saya ni wala bangar bu to sambe alqur'ana pour nantu wati gan kenolo yere kiugo pour e kende ne albaraka to yini albaraka am pa ma yoda fajil tepi nenda ya kiba kan sambe bien Alphonse Drago te rarata en passé wakata metame ye wakata metame e sini amati wakata me kembo rame den wakat ni ngab son point ko tonda me tateka runda arzuma yibioko et pour sambe ne amba télévision ajatba ne radio kelgarba fajil tapi sans akazin depuis bio en telaton tama sama tiens bien ya depuis rasma ko ya auto ne la bien tondo et pour sambe ne tonda ko tap secte ne wada bio ko wenna tasko wenna sons ko lafi wenna ko arsuma il somde inshallah